मैक्लोडगंज में महकमे पब्लिक हेल्थ की करप्शन के पोल खुल गए। चंद रोज कबल सरदार रोड पर बनने वाला सीवेज नाला बारिश से टूट गया। सीवेज नाला नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने से टूटा। शहरियों का कहना था मुद्दत बाद कोई काम हुआ और वो भी करप्शन की नजर हो गया। शहरियों के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। चंद रोज कबल सरदार रोड पर बनने वाला सीवेज नाला बारिश से टूट गया है। सीवेज नाला नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने से टूटा है। शहरी कहते हैं कि मुद्दत बाद कोई काम हुआ और वो भी करप्शन की नजर हो गया। शहरियों के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की गई है। मैक्लोडगंज में महकमा पब्लिक हेल्थ की करप्शन के पोल खुल गए हैं। सीवेज नाला नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने से टूट गया। अब आपको बताएं, एफबीआर रवा माली साल का हदफ हासिल करने के लिए सरगर्म। हफ्तावार छुट्टियों के बावजूद टैक्स दफातर मामूल के मुताबिक फाल। दफातर में मौजूद अमला टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहरिक। तमाम अफसरान और मुलाजमीन मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू को बैंकों की मजाज ब्रांचों से राबते में रहने की हिदायत। बैंकों की ब्रांचेस के जरिए जमा किए गए टैक्सेस की मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। टैक्स की वसूली को यकीनी बनाने के लिए अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एफबीआर रवा माली साल का हदफ हासिल करने के लिए सरगर्म। हफ्तावार छुट्टियों के बावजूद टैक्स दफातर फाल। अमला टैक्स नादहिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक। अफसरान मुलाजमीन मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बैंकों की मजाज ब्रांचों से राबते में रहने की हिदायत। बैंकों की ब्रांचों के जरिए जमा किए गए टैक्सेस की मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत। टैक्स की वसूली को यकीनी बनाने के लिए अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा कस्टम्स में रिश्तेदारों को भर्ती करने पर रिपोर्ट तलबी का मामला है। मुतवफ्फियों और तिब्बी नाअहली की बुनियाद पर मुलाजमीन के रिटायर्ड होने वाले को रिश्तेदारों के कवायफ बोर्ड को ताहाल ना भिजवाए जा सके। आपको बता रहे हैं कि एफबीआर की तमाम चीफ कलेक्टर्स, डायरेक्टर, डीजीज को आखिरी वार्निंग। हाई कोर्ट ने मुतवफ्फियों, तिब्बी नाअहली की बुनियाद पर रिटायर्ड होने वालों के रिश्तेदारों के कवायफ तलब कर लिए। एफबीआर इंतजामिया ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी मुरासला जारी किया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फील्ड फॉर्मेशंस के तमाम सरबराहान ताहाल रिपोर्ट जमा ना करा सके। परफॉर्मा में मुतवफ्फियों और तिब्बी नाअहली की बुनियाद पर रिटायरमेंट लेने वालों का डाटा मांगा गया। जरा कैसा कहना है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस में रिश्तेदारों की तकर्रुरी बारे भी आदाद शुमार मांगे गए हैं। महकमे कस्टम्स में रिश्तेदारों को भर्ती करने पर रिपोर्ट तलबी का ये मामला है। मुतवफ्फियों और तिब्बी नाअहली की बुनियाद पर मुलाजमीन के रिटायर्ड होने वालों को रिश्तेदारों के कवायद बोर्ड को ताहाल ना भिजवाए जा सके। एफबीआर की तमाम चीफ कलेक्टर्स, डायरेक्टर्स, डीजीज को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। हाईकोर्ट ने मुतवफ्फियों, तिब्बी नाअहली की बुनियाद पर रिटायर्ड होने वाले रिश्तेदारों के कवायद तलब कर लिए हैं। एफबीआर इंतजामिया ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी मुरासला जारी किया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फील्ड फॉर्मेशंस के तमाम सरबराहान ताहाल रिपोर्ट जमा न करा सके। परफॉर्मा में मुतवफ्फियों और तिब्बी नाअहली की बुनियाद पर रिटायरमेंट लेने वालों का डाटा मांगा गया। हमको बताएं, लिया में बिजली बिलों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं सरफराज से, जी अपडेट करिएगा। जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम जिला भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। करोड़, लालिसान, लिया और फतेहपुर के अंदर इस एहतजाज किए जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर, जहाँ पर जमात इस्लामी कारकुनान जो हैं वो पैना फ्लेक्स उठाकर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी से बात करें। सर फरमाइएगा, क्या मुतालबात है और क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर मुजाहरे किए जा रहे हैं तहसीलों की सतह पे। उसमें मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिलों में जो नाजायज इजाफे किए गए हैं कीमत के, उनको वापस लिया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और बजट के अंदर जो नाजायज टैक्सेस इजाफी लगाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। इसके लिए पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। यहाँ कोई एक मुसीबत है क्या अकेली बिजली मुसीबत है? यहाँ हुकूमत सारी की सारी मुसीबत है। गरीब का जीना दोबर हो गया। मस्जिदों पर टैक्स लगा हुआ है। वहाँ इमाम साहब कहते हैं कि जी पंखे बंद करो, घर में है तो बीवी कहती है पंखा बंद करो, कहीं चले जाओ कहते हैं पंखे बंद करो। कौन बिजली का बिल देगा? फिर अगर बिजली आती भी है, आधा घंटा आई, 2 घंटे के लिए चली गई। और अगर आप ऐवानों में चले जाएं, वहां बैठे हुए शोरमा
बड़े बड़े तुल्लम खान जुब्बे कुब्बे पहनकर, अमामे कबाए और टोपियां पहनकर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो बड़ा सुरखरू हो गया, पाकिस्तान को कर्जा मिल गया। वो कर्जा लेके खुश हैं, हम मकरूज होके परेशान हो रहे हैं। हम जिल्लत की इंतहाई घाटियों में कौम को उतार दिया गया है। हमारा एहतजाज है कि ये हुक्मरान तबका जिन्होंने हमसे वादा किया था अच्छे दिनों का, वो अच्छे दिन कहाँ हैं। बिल्कुल जी, मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के जो बिलों के अंदर इजाफा किया गया उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, ईसा खेल में कुलमवाला की वाटर सप्लाई स्कीम शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। इंतजामिया की मुबैना नाअहली ने अवाम को किया परेशान। शहर की 5 में से 3 स्कीमें नाकारा। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे मुकर्रम खान न्यासी। मुकर्रम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कलमावाला वाटर सप्लाई स्कीम्स पर, जहां 11 की तादाद में वाटर सप्लाई स्कीम्स मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर जो हैं वो खराब हैं और इनसे जो मेन पाइपलाइन के जरिए जो आबादी ईसा खेल को और गर्दनवा को पानी मुहैया किया जा रहा है, वो मेन पाइपलाइन अक्सर मकामात पर टूटी हुई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। हमारी तो लाइनें काफ़ी सारी हैं, जो वाटर सप्लाई हैं, हमारे शहर का पानी जाता है, काफ़ी सारी हैं खराब है। एक अरसा भी नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है, काफ़ी सारा अरसा हो गया है जो ख़राब पड़ी हैं। गायें भी बकरियां सब पानी पी रहे हैं, शहरी भी यही पानी पी रहे हैं, हम भी यही पानी पी रहे हैं। हमारी तो अपील है जितनी जल्दी हो सके इंतज़ामिया के लिए जल्दी लाइनें सेट हो जाएँ, अच्छी बात है। कितने शहरी हैं हमारे जो बीमार हो रहे हैं, यही मसला आ रहा है, पानी का मसला आ रहा है, हर बंदा अस्पताल जा रहा है। क्या वजह है? यही मसला है, ये पानी का वजह है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि जो मेन पाइपलाइन है उस पर जगह जगह पर ये टूट फूट का शिकार है और वहीं से जानवर पानी पी रहे हैं और उन्हीं का वहाँ फजला वो पानी में शामिल हो रहा है। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई स्कीम्स यहाँ ख़राब हैं, उनका पुरजोर इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि उनकी फौरी तौर पर मरम्मत की जाए और इसके अलावा जो मेन पाइप जगह से टूट फूट का शिकार हैं उनकी भी मरम्मत की जाए। जी मुकर्रम, शुक्रिया आपका। तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए वबाल जान। हासिलपुर पुराना थाना सिटी रोड ने शहरियों को किया परेशान। तामीर और मुरम्मत के लिए उखाड़ी गई सड़क की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। मजीद जानेंगे रशीद से। जी अब मलिक अब्दुल रशीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि महकमा पब्लिक हेल्थ के तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए वबाल जान बन गए। ओल्ड थाना सिटी रोड जो है वो उखाड़ा गया था, लेकिन ताहाल रिपेयर नहीं किया जा सका। जी क्या कहेंगे, 2 साल हो गए हैं रोड को रिपेयर नहीं किया गया। अपना इंतजामिया या बल्दिया नूं अस अपील करते हैं कि साडे अहले महल्ला ते रहम किया जाए। इत्थे आए दिन अपना गटर बैठ जाते हैं, पानी का इन्ना कोई प्रभाव हो जाता है कि इत्थों लंघना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गटरां 'च डिग जाते हैं। बराए मेहरबानी अस अपील करांगे हकामे बाला नूं कि जल्दी तो जल्द, साढ़े 2 साल गुजरन तो बावजूद इत्थे अज तक ना किसी अफसर ने या किसी इंतजामिया के बंदे ने ना किसी सिविल सोसाइटी बंदे ने इस पासे ना सर्वे किया ना तवज्जो की। लिहाजा अस अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी जल्दी तो जल्दी फौरी इस मसले का हल किया जाए, जल्द अज जल्द इस मसले का हल किया जाए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? साथ वाले मोहल्ले में सड़कों पर टफ टाइल लगाई जा रही है। जी इसी तरह हमारे इधर सिटी चौक में 2 साल कबल पहले इधर को इसको उखाड़ा गया था, सीवरेज लाइन डाली गई थी और अब इसका कोई हाल बेहाल हुआ है। रोड सारा टूट फूट का शिकार हुआ है। ये साथ वाले पक्की सड़कों पे टफ टाइल लगाई जा रही है। हमारे इधर कोई मुतालबा नहीं है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारी सड़क को बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अहले मोहल्ला का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि इस रोड को जल्द अज जल्द रिपेयर किया जाए ताकि यहाँ के अहले इलाका की मुश्किलात में जो इजाफा उनमें कमी वाक़ई हो सके। जी मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुक करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में छुट्टी के रोज ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर इंतजार की अजियत से परेशान। पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा 3 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार 2 घंटे लेट पहुंची। मजीद इस हवाले से बताएंगे आमिर भट्टी। आमिर, बताइएगा शेड्यूल के हवाले से।
बिल्कुल रहीमयार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो छुट्टी के रोज़ भी कई कई घंटे ताखीर से पहुंच रही, जिसके बाद मुसाफिर और उनके जो फैमिली होती है उनको रेलवे स्टेशन पर कई कई घंटे जो है यहाँ पे गर्मी में बैठ के इंतज़ार की अजियत का जो है वो सामना करना पड़ता है। रहीमयार खान के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को देखा जाए तो इसमें पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे बाद रहीमयार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे बाद पहुंची है। पिशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस जो है वो 1.5 घंटे बाद रहीमयार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस जो है वो 1.5 घंटे की ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटे की ताखीर से पहुंची है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कराची से मुल्तान जाने वाली जिक्र एक्सप्रेस ये भी 1 घंटा बाद पहुंची है। तमाम ट्रेनें जो है वो 1 घंटे से लेकर कई घंटों तक की ताखीर का जो है वो शिकार है, जिसके बाद मुसाफिरों को यहाँ पे जो है वो इंतज़ार की अजियत से जो है वो दो चार होना पड़ता है। मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर भी जो है वो बर वक्त नहीं पहुँचते और कई मुश्किलात का सामना है। उनका ये मुतालबा है रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुँचेगी, तभी उनके जो मवासिलाती मसाइल हैं वो हल होंगे। जी आमिर भट्टी, अपडेट के लिए शुक्रिया। मुल्तान में ट्रेन हादसा, 17 साल नौजवान ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ताहाल हादसे की वजह मालूम ना हो सकी, लाश नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में ट्रेन हादसा, 17 साल नौजवान ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ताहाल हादसे की वजह मालूम ना हो सकी, लाश को नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 17 साल नौजवान ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान पुलिस लाइंस में तैनात गाइड कांस्टेबल्स के लिए ट्रेनिंग सेशन। कांस्टेबल्स को बायोमेट्रिक मशीन समेत दीगर अमूर पर तरबियत भी दी गई। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान अरसलान जाहिद ने कांस्टेबल्स को हिदायत दी, कहा कि थाने में आने वाले शहरियों की मुकम्मल रहनुमाई करें, अवामी मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। मुल्तान पुलिस लाइंस में तैनात गार्ड कांस्टेबल्स के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। कांस्टेबल्स को बायोमेट्रिक मशीन समेत दीगर उमूर पर तरबियत दी गई है। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद ने कांस्टेबल्स को हिदायत जारी की, थाने में आने वाले शहरियों को मुकम्मल रहनुमाई करें। एसएसपी ऑपरेशंस ने ऐसा कहा, अवामी मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। मुल्तान में पहला डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम की तमाम मेंबरान खवातीन पर मुश्तमिल है। फोरम का मकसद अमन के फरोग में खवातीन के किरदार को उजागर करना है। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह करिएगा। आज हमारे माशरे में कई किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें अदम बर्दाश्त है, शिद्दत पसंदी है, तल्ख रवैये हैं और तशद्दुद, खौफ व हरास जैसे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। और इन सब की सबसे जो एक मेन वजह है वो ये है कि माशरे में अमन नहीं है। लोगों के अंदर से, सोसाइटी के अंदर से अमन ख़त्म होता जा रहा है, अमन की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में इन तमाम मसाइल से निजात इसी सूरत में पा सकते हैं कि अगर माशरा हमारा पुरअमन होगा, पुरअमन फ़िज़ा होगी और हम सब जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो इस हवाले से मुल्तान में पहली बार वुमेन पीस फोरम कायम किया गया, जो आज से 2 साल पहले कायम किया गया था। उस वक्त MPA सबीन गुल ने मुल्तान में ये फोरम बनाया था और इसमें इसकी खासियत ये थी कि औरतों को शामिल किया गया। अमन में अमन के फ़रोग में औरतों का क्या किरदार है और उसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सबीन गुल मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने ये पीस फोरम क्यों कायम किया था और स्पेशली इसकी मेंबरान ज़्यादातर ख़वातीन ही क्यों थी, कौन कौन थी और इसके मकासद क्या थे? बहुत शुक्रिया। बताती चलूँ कि ये ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम जो था वो मुल्तान में बना। मुआशरे के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि अमन ख़त्म होता जा रहा है, जो रवैये हैं वो बहुत ज़्यादा तल्ख होते जा रहे हैं।
تو ہم بیٹھتے تو تھے، اس پہ بات کرتے تھے، لیکن اس کا جو روٹ کاز کیا ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ہی امن کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں، لیکن اس کو شروع کہاں سے کیا جائے. تو پھر اس آئیڈیا کو لیتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، تو ڈسٹرکٹ وومن پیس فورم کا قیام ہم عمل میں لے کے آئے، جس میں ہم نے تمام انفلوئنشل فیمیلز جو تھی، بعض خواتین تھیں، بے شک وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ٹرانسجینڈر جو گروز ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا تاکہ ہم سب مل کے جو ہے معاشرے میں امن پیدا کر سکیں. تو ہم نے اس کو سٹیپ وائز دیکھا تھا کہ کیونکہ تربیت میں جو ہے ایک اہم کردار ہے خواتین کا، اور خواتین جو ہیں جس طرح سے تربیت کرتی ہیں اور سب سے پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ بچہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے باہری سوسائٹی میں موو کرتا ہے، گھر سے لے کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور پھر اس نے مختلف جگہوں پہ کام کرنا ہے، جابس کرنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے. تو ہم نے ہر طبقے کی خواتین جو بااثر خواتین تھیں ان کو لیا. اس میں ہم نے تمام کالجز اور یونیورسٹیز کو آن بورڈ کیا، ان کی وائس چانسلرز کو اس میں شامل کیا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے گورنمنٹ کی ان کی خواتین کو اس میں شامل کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو انفلوئنشل فیمیلز تھیں ان کو اس کے اندر شامل کیا، اور گرو اس کے اندر تھے، جرنلسٹ تھے. مطلب کوئی بھی ایک ایسا، کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی شعبہ ہم نے چھوڑا کہ وہاں سے انفلوئنشل فیمیلز کا حصہ نہ بنے. بہت اچھا رہا. ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کی، کالج، یونیورسٹیز، ڈپارٹمنٹس، حلقے میں، ہر جگہ. خواتین نے اپنا کردار کیسے ادا کیا ہے سوسائٹی میں پیس کو بلڈ کرنے میں؟ ایک اگر میں سکسیس سٹوریز کی طرف جاؤں تو بہت ہی مثبت ایک امپیکٹ آیا معاشرے کے اندر. جو ساتھ بیٹھنے سے بھی ہماری پڑھی لکھی خواتین تھیں، جو ساتھ جو ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہیں ساتھ بیٹھنے سے کتراتی تھیں، آج اگر آپ دیکھیں گی تو وہ ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، ایک ساتھ کھاتی پیتی ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے پرابلمس کے اوپر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا ہے تو آپس میں ڈسکس کر کے اس کو سالو کرتی ہیں. اور میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ اس طرح کا اگر فورم ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر، ہر پوزیشنل لیول کے اوپر بن جائے تو ہمارے جو ملک کے اندر جو انٹرفیتھ ہارمونی کے پرابلمس ہیں، یہ جو امن و امان خراب ہونے کے مسئلے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سالو ہو جائے. کیونکہ امن قائم کرتی ہے ہمیشہ خاتون، اور جب خواتین آتی ہیں فرنٹ کے اوپر تو آف کورس سوسائٹی میں چینج آتا ہے. ایک چھوٹی سی یہ بھی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو میں نے دیکھا ہے معاشرے میں امن کے علم بردار ہوتے ہیں، یا جیسے آپ ایک خود سکسیس سٹوری ہیں یا پیس بلڈر ہیں، تو آپ کو خود بھی چیلنجز ہوتے ہوں گے، کئی سارے لوگ روکنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ اس بات کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ امن ضروری ہے. ان سے کیسے پھر آپ نمٹتی ہیں؟ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بہت زیادہ ہرڈلز ہمیں آئی اس میں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی نگلیکٹڈ لوگ ہیں سوسائٹی کے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پھر آپ انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں تو انٹرفیتھ ہارمونی میں آپ کس طرح، مطلب ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ کلچر ہے، ان کے ساتھ آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. بہت سارے پرابلمس آئے، اور خاص طور پہ ہمیں یہ پرابلمس آئے میلز کی طرف سے. فیمیلز کی طرف سے اتنی نہیں آئے ہمیں پرابلمز ہوئے. ہاں، ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیلنج جو ہمیں آیا شیئر کرنا چاہوں گی. جب ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ کر رہے تھے 44 خواتین کی، تو فرسٹ ڈے وہ نہیں بیٹھ رہی تھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. کسی کی مولوی ہونے سے پرابلم تھا، کسی کو گرو کے پرابلم تھا، کسی کو اپنے وائس چانسلر ہونے پہ غرور تھا، کسی کو مطلب بہت سارے پرابلمس تھے کہ ہم کیسے بیٹھیں. لیکن پھر الحمدللہ جب ان کی ہم نے ٹریننگ کی، ورکشاپس ہوئی، تو پھر وہ اتنی چینج ہو گئی کہ مطلب وہ سوسائٹی میں جا کے انہوں نے اپنا پازیٹیو جو ہے وہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا. جی، خواتین چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت جب ہوتی ہے تو وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، اور وہ ماں کرتی ہے، اور ماں کون ہوتی ہے؟ ایک عورت ہوتی ہے. اگر خواتین کو امپاور کیا جائے جیسا کہ سبین میڈم نے بتایا ہے تو معاشرے میں امن کا فروغ جو ہے وہ ممکن ہے. اور ڈسٹرکٹ وومن پیس فورم اپنی نوعیت کا ایک منفرد فورم ہے جہاں پر تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو امپاورڈ خواتین ہیں وہ اس فورم کا حصہ ہیں، اور اپنے اپنے طور پر امن کے فروغ کے لیے معاشرے میں کردار ادا کر رہی ہیں. جی سہیرہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں ملتان میں فروری میں کاشتہ بھنڈی کی فصل کی برداشت جاری ہے. 120 من فی ایکڑ پیداوار حاصل ہوئی. رواں سال موسم بہتر رہا تو بھنڈی کی پیداوار بھی اچھی رہی. اس حوالے سے مزید بتائیں گے علی ریاض. جی علی.
جی بالکل، شہری اولیا ملتان میں بھی اگر بات کریں تو جنوبی پنجاب دیگر اضلاع کی طرح خاص طور پر جو اس موسم کی سبزی ہے خاص اہمیت کے حوالے سے اگر بات کریں، بھنڈی جو ہے اس کی برداشت جو ہے وہ جاری ہے۔ فروری کے مہینے میں جو کاشت کی گئی فصل تھی وہ عموماً ان دنوں میں تیار ہو جاتے تھا، ہم اگر بات کی جائے تو اس بار جو ہے 120 من فی ایکڑ جو ایک مہینے پیداوار حاصل ہو رہی ہے، جس میں اگر بات کریں تو ڈیلی ایک دن کے وقفے کے بعد جو ہے 4 سے 8 من جو بوریاں ہیں وہ حاصل کی جا رہی ہے بھنڈی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، میرے ساتھ کاشتکار موجود ہے، جٹ موجود ہیں، سے پتہ جناب کیا اس سال بھنڈی کی پیداوار کی رہی ہے؟ 150 فصل کی رہی ہے اس سال؟ الحمدللہ 20 فروری کو لائی ہے اساں تے اپنا 22 اپریل کو برداشت شروع تھی گئی ہے فصل دی تے الحمدللہ ریٹ بھی صحیح ہے تے 6 تو 8 من ایک دن چھوڑ کے پیداوار آندی پئی ہے۔ ریٹ پہلے رہے گا 100-120 روپے کلو۔ ہاں الحمدللہ بہت اچھی پیداوار ہے تو ریٹ بھی صحیح ہے۔ 150 سے پہلے خرچہ زیادہ نہیں تھی؟ نہیں سپرے کا معقول خرچہ، ہفتے بعد سپرے تھی۔ جی اس بار سپرے بھی جو ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے۔ کاشتکار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھنڈی کی جو پیداوار ہے وہ قدرے بہتر ہے، کیونکہ اس بار موسمی صورتحال بھی قدرے بہتر رہی تھی، منڈی میں ریٹ بھی صحیح تھا، لیکن اب جو ہے منڈی میں ریٹ جو ہے بتدریج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے وہ پریشان ہے، اور یہ امید کر رہے ہیں کہ آخری جو یہ اختتامی دن ہے اس میں جو پیداوار ہے وہ ٹھیک سے رہے۔ جی علی شکریہ آپ کا۔ ملتان کا مشہور شربت گھوٹا بادام شہریوں میں مقبول، شہریوں کی بڑی تعداد شربت پینے پہنچ گئی۔ گھوٹا بادام شربت کو سردائی بھی کہا جاتا ہے۔ مزید جانیں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، ملتان کی شدید گرمی میں اگر کچھ ٹھنڈا پینے کو مل جائے اور وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہو تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس وقت میں گھوٹا بادام جو شربت ہے اس دکان پہ موجود ہوں، جس کو میوہ جات جو ہے بالکل اگر آپ دکھا سکے تو میوہ جات کو کس طرح گھوٹا جا رہا ہے یہاں پر، اور بہت ہی ایک پروسیجر جو ہے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے ہی سب کچھ بن رہا ہے اور خالص ہے، اور اس میں پھر دودھ ڈال کے یہ شربت بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بناتے کیسے ہیں اور ایک دن میں ان کی کتنی سیل ہو جاتی ہے، یہ شربت کیسے بناتے ہیں، پورا پروسیجر بتائیے۔ اس میں بادام، خسکاس، لاچی، زیرہ، کالی مرچ، سونف، چار مغز یہی چیزیں ڈالتے باجی، اور یہاں پہ ہر کوئی آتا ہے پینے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں گھوٹا پینے کے لیے۔ سارا دن مطلب بادام، خسکاس یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں پہ جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے یہ شربت پینے کے لیے آتی بھی ہے، کیونکہ یہ سستا بھی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ بچے بھی، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو بچے بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے بھی آئے ہوئے ہیں، اس شدید گرمی میں جو ہے بات بھی کر لیتے ہیں۔ انکل آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے مشروبات کا استعمال کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ آج کل جو ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ پی رہے ہیں، گرمی بھی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا ہے، اور اس کے لیے یہ مطلب بادام ہے، اس میں سونف، الائچی وغیرہ ڈلی ہوئی ہے، اچھی چیز ہے۔ بوتل وغیرہ سے یہ بہت اچھا ہے، سستا بھی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے، شہریوں کی بڑی تعداد آتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گھوٹا بادام جو شربت ہے باقاعدہ اس کو جو نام دیا گیا ہے کیونکہ گھوٹ گھوٹ کے جو میوہ جات ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اس میں پھر دودھ ڈالا جاتا ہے، اور پیچھے جو ہے آپ کے سامنے ہی بادام بھی جو ہے چھیلے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کو توڑا جا رہا ہے، پھر اس کا چھلکا اتارا جا رہا ہے، پھر اس کو گھوٹا جا رہا ہے، تو سارا پروسیجر جو ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور گرمی کے لیے یہ ایک بہترین شربت ہے، جہاں وہیں پہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اس لیے شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے اس شربت کو گرمی کے اس موسم میں پینے کے لیے یہاں پر آتی ہے۔ جی الشبہ صرف بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ ریلوے کی نااہلی، 1887 میں قائم ہونے والا کنیا ریلوے اسٹیشن کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی واش رومز، مسافروں کے بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام بھی موجود نہیں ہے، عمارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کنیا ریلوے اسٹیشن 1887 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا جنکشن ہے۔ یہاں سے 4 اطراف گاڑیاں جاتی ہیں۔ پہلا ٹریک راولپنڈی، دوسرا پشاور، تیسرا سرگودا، فیصل آباد، لاہور، جبکہ چوتھا ٹریک ملتان اور کراچی کو جاتا ہے۔ یہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ تینوں پلیٹ فارمز پر کوئی بیت الخلاء موجود نہیں، پینے کے لیے پانی ہے اور نہ بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام۔ مسافروں کے لیے باتھ روم، لیٹرین کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور اگر ریلوے اسٹیشن پہ آپ جائیں تو وہاں پہ بھی بیٹھنے کے کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں، پانی کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے۔ کنیا ریلوے اسٹیشن پاکستان کا دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے
और यहाँ पहले बड़ी बहारें होती थी। ये हमारा तारीखी विरसा है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। अगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी तो आइंदा आने वाले सालों में ये हमारा तारीखी विरसा हमारे से खो जाएगा। शहरियों का कहना था कि कुनिया में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी लोको शेड भी मौजूद है। एक वक्त में 12 से ज्यादा ट्रेनें चलती थी, दर्जनों खाने पीने के स्टॉल्स मौजूद थे। फिर तमाम मुनाफा बख्श ट्रेनें बंद करके आवाम से सस्ती और महफूज सफरी सहूलत छीन ली गई। प्लेटफॉर्म्स पर जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं, मुसाफिर खानों में उल्लू बसेरा किए हुए हैं। तारीखी इमारत टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने वजीर रेलवे और डीएस पेशावर डिवीजन से कुनिया रेलवे स्टेशन की बहाली का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अताउल्लाह शाहीन, रोही, कुंदिया, पिपला।